আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। युवराजनगर हायर सेकेंडरी स्कूल के छात्र शिक्षकों की कमी के विरोध में सड़क पर उतर आए। विद्यालय में लंबे समय से पर्याप्त शिक्षक नहीं है। हाल ही में सब्जेक्ट वाइज टीचर का ट्रांसफर कर दिया गया। अपर्याप्त बिजली, खेल के उपकरण और खेल के मैदान की कमी, चालू शैक्षणिक वर्ष के लिए अपर्याप्त पाठ्य पुस्तक के अभाव, उपलब्ध न होना आदि के कारण पाठन में बुरी तरीके से प्रभाव पड़ रहा है। छात्रों ने आज यह शिकायत किया। सड़क जाम के कारण यातायात पूरी तरीके से ठप हो गया। परिणाम स्वरूप आम यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। बाद में पुलिस और शिक्षा विभाग के अधिकारियों के आश्वासन पर जाम को हटा लिया गया। নয়টার দিকে আমাদের হাফিলি পরীক্ষা, আজ করে 3 তারিখ, সামনে রবিবার আছে। এখন আমাদের কোনো টিচার হলে কোনো জনায় না পারতে লাস্ট মুহূর্তে আজকে আমরা এই রাস্তা করব। বিদ্যালয়ে কোনো হল রুম নেই। হল রুমে পাঠ করে 2টা ক্লাস হয়েছে, পুরানা পঞ্চায়েতে বাদ করে একটা ক্লাস হয়েছে। কোনো হল রুম নাই, বসার জায়গা নাই পর্যাপ্ত পরিমাণে। এখন আপাতত কয়জন টিচার আছে বিদ্যালয়ে? 12 জন টিচার আছে। 12 জনের মধ্যে 7 জন হলো কি সায়েন্সে, আর 7 জন 5 জন মানে আর্টসে। 5 জন টিচারের তো কোনো সময় একটা স্কুল চলে না আর্টসের বিভাগে। তার লাগে আমরা না পারতে আসতে আইছি। তো তোমাদের দাবিটা কি? দাবিটা আমাদের মানে শিক্ষক চাইতে লাগবে এবং আইএস, এমএলএ এবং ডিও অফিস থেকে যত সময় পাইছি না আমরা আন্দোলন করব। পার্মানেন্টলি লিখিত টিচার আইছেন, পার্মানেন্টলি না দিলে আমরা আন্দোলন ছাড়তাম না। তাহলে আমরা পার্মানেন্টলি আমরা মনিটরেশন 3 কোন ক্লাসে পড়ো? আমরা